Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़त व किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। सभी इस पैगाम के बाद भाई जुनेद आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। 24 आवर्स का नेशनल प्रेयर मूवमेंट है और भाई अल्फ्रेड कुछ आपको बताएंगे अबाउट दिस पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप और आखिर में हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे। और आज के लिए जो खुदा ने हमें एक टॉपिक दी है दुआ का, वो ये है, हम बहाकी के लिए दुआ करें। सबसे पहले कई खादम अपनी ज़िंदगियों में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनकी बहाली के लिए दुआ करें। और कई चर्चेज हैं जो एक बड़ी स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल में हैं, हम उनकी बहाली के लिए दुआ करें। और नंबर 1, हम ईमानदारों की बहाली के लिए दुआ करें। और नंबर 4, हम अपने शहर की बहाली के लिए दुआ करें। आमीन। तो दिस विल बी द प्रेयर्स हम आखिर में हम सब मिलकर करेंगे जैसे खुदा करेगा। सो आया आज हम देखें यिर्मयाह की किताब और उसका 28वां बाब, और हम एक लॉन्गर पैसेज पढ़ेंगे। 29वां बाब, यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4वीं आयत। एफर्ट भाई हमारे लिए तिलावत करेंगे, हम सब गौर से सुनेंगे। यिर्मयाह 29:1-14। अब ये उस खत की बातें हैं जो यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूवत यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गया था। उसके बाद यकुन्या बादशाह और उसकी वालदा राजा सिरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और लोहार यरूशलेम से चले गए थे। अल-आसा बिन साफिर और जबरिया बिन हिल्किया के हाथ, जिनको शाह यहूदा सिदकिय्याह ने बाबल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर के पास भेजा, इरसाल किया और उसने कहा, रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवाकर बाबुल भेजा है, यूं फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हो, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हो, और तुम वहाँ फलो फूलो और कम न हो, और उस शहर की खैर बनाओ जिसने मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह न करे, और अपने ख्वाबीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है।
खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 वर्ष गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मुकाम में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक इंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाथ दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। आमीन। आमीन। And this is the word of God. आमीन। ये वो खुदा का कलाम है जो हमने सुना है। दुआ करें। खुदावंद आसमानी बात, हम तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज एक बार फिर कुदस के वसीला से तू अपने लोगों से हम कलाम और खुदा बख्श दे कि आज का कलाम हमारी खिदमत को, हमारी गोया को और ज़्यादा वुसअत देने का सबब बने और ज़्यादा मुवस्सर बनाने का सबब बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। इस पैसेज में आज हम दो बातें देखेंगे कि बनी इस्राएल जब असीरी में गए, व्हाट द लॉर्ड कमांडेड है, खुदा ने उनके साथ या उनको क्या हुक्म दिए। सेकेंडली, इस पर्सपेक्टिव में आज का जो एक पास्टर है उसकी खिदमत के ताल्लुक से जो बुनियादी सोच और अप्रोच है वो क्या होगा। ये जो पैसेज है हमें एक पास्टर की खिदमत के ताल्लुक से हमें क्या होगा, ये दो बातें आज हम यहाँ से देखें। तो आप सब ये हिस्ट्री से वाकिफ हैं, बाइबल की हिस्ट्री से वाकिफ हैं। बेबीलोन जो थे, बेबीलोनियंस जो थे, उन्होंने इस्राइल को फतह किया, लेकिन उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। दे वर क्वाइट अनरूली, वो उनके ताबे नहीं हो रहे थे। तो फिर नबूकदनेस्सर के दौर में बेबीलोनियंस ने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम इनके बहुत से जो लोग हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं यहाँ के, इनको असीर करके बाबल में ले जाएं और अपने उस कल्चर में हम इनको असिमुलेट कर दें। और जब इनका कल्चर हमारे बेबीलोनियन कल्चर में असिमुलेट हो जाएगा, फिर ये हमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं देगी। ये वो सारी बैकग्राउंड थी जिसके सबब से उन्होंने बेबीलोनियंस ने इसराइलियों को कैप्टिव बनाया और उनके जो क्रीम की सारी बनी इसराइल की उनको असीर करके वो बाबुल में गए। They took the priests and the prophets, रॉयल कोर्ट्स के ऑफिशियल्स थे, स्किल्ड पीपल, जो माहिर लोग थे और जो सारे लीडर्स थे, वो उन सब को असीर करके और वो जो है उनको बाबुल में ले जाते हैं। और उनका जो मकसद है कि ये अपने कल्चर को छोड़कर हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लें, तो इनके अंदर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो खत्म हो। सो व्हाट हैपेंस कि जब बनी इसराइल बाबुल की सीरी में जाते हैं, दे सेटल्ड आउटसाइड द सिटी। उन्होंने उस शहर से बाहर सबसे पहले उनको सेटल डाउन हुआ। और उस दौरान में जो वहाँ पे कोई नबी थे या ख्वाब देखने वाले थे, वो उनको कुछ और तरह के मैसेज दे रहे थे। तो फिर खुदावंद ने ये मुनासिब जाना कि खुदावंद ने उनको यिर्मयाह नबी की मार्फत एक खत भेजा, और ये लिखा पहली आयत में। अब ये उस खत की बातें हैं जो यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर होकर गए थे और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम में असीर करके बाबल ले गया था, ये खत जो है वो भेजा। सो
بنی اسرائیل اس مومنٹ پہ کنفیوز تھے کہ ہم بابل کی اس اسیری کے تعلق سے ہم کیا کریں. This was a unique situation and a unique event in their lives. اس سے پہلے وہ اس طرح کی سچویشن میں سے نہیں گزرے تھے. So they didn't have the understanding what to do, and their prophets and their dreamers were confusing them and misleading them. پھر خدا کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ خدا نے ان کو ایک لیٹر بھیجا جس کی معرفت یرمیہ نبی کی معرفت بھیجا. اور اس ابھی جو ہم نے پیسج پڑھا ہے اس میں ہمیں 3 بنیادی باتیں نظر آتی ہیں جن پہ آج ہم فوکس کریں گے. جو اس لیٹر میں جو خداوند نے ان جو ایکسائل تھے ان کو بھیجا وہ 3 باتیں جو مین ہے اس میں کہ نمبر 1 خداوند نے ان سے کہا 5ویں 6 آیت میں live and settle down in the city. تم اس شہر میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ اور یہاں پہ رہو اور یہاں پر بسو. Don't separate yourself from the city. اپنے آپ کو یہ جو شہر ہے اس کی جو زندگی ہے اس سے جدا نہ کرو. اور سیکنڈلی اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نے اس شہر میں رہنا ہے تو تم نے اس کے کلچر کے ساتھ اسیمولیٹ نہیں کرنا. تم نے ان جیسا نہیں بن جانا. تم نے شہر میں رہنا ہے لیکن تم نے اسیمولیٹ نہیں کرنا ان کے کلچر سے. جسٹ بی دیئر, ڈویل دیئر, لیو دیئر, لیکن تم نے اپنا جو جوئش کلچر ہے اس کو مینٹین کرنا. تیسری بات جو اس لیٹر میں خداوند نے کہی بنی اسرائیل کے اسیروں کو وہ یہ تھی, اور آج ہمارا کافی فوکس ہے اس بات پہ, اور وہ یہ بات تھی live in that city, love that city, do not hate those people, and pray for your city and bless your city. آمین. اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی کنفیوزنگ بات تھی because the Babylonians اور جو بابل اس کا کیپٹل ہے they were the enemies of the Jews. انہوں نے ان کو پلنڈر کیا تھا, ان کے خاندانوں کو قتل کیا تھا, ان کی لوٹ مار کی تھی اور ان کو اسیر بنا کر اس شہر میں لے آئے تھے. So it was very difficult for them to love that city. They actually hated the Babylonians. لیکن this is how God wrote this letter and developed the whole picture تاکہ آج کے تناظر میں جو آج کا چرچ ہے اس صدی میں 21ویں صدی کا جو چرچ ہے وہ اس تناظر میں اپنی خدمت کو پہچان سکے, اپنی حیثیت کو پہچان سکے اور اپنی خدمت کی جو پاسبلٹیز ہیں ان کو پہچان سکے. دیکھیں ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں, آج یہ جو چرچ کا ایشو ہے وہ چرچ گروتھ نہیں ہے, وہ چرچ ہیلتھ ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ بہت گرو کریں یا بہت سے چرچز ہو جائیں, گرچہ وہ بھی ہونے چاہیے, بلکہ جو ایگزسٹنگ چرچز ہیں ان کی ہیلتھ کیسی ہے, ان کی روحانی زندگی کیسی ہے, کیا وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے. سو آئے پہلا پوائنٹ دیکھیں 5 6 آیت. آئے پڑھیں ان ورسز کو. یرمیہ 29 باب اس کی 5ویں اور 6 آیت. تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ. بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور اپنے بیٹوں کی بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو. آمین. So this is the word of God for the people in exile, and what is God telling them over here is کہ تم اس شہر میں جا کر بسو, build houses, settle down,
plant gardens and eat whatever they produce, and let your sons and daughters marry, and let them reproduce and let them increase. So खुदा एक जो मैसेज उनको दे रहे हैं, पहला जो उनके लिए एक बड़ा ऑपोजिट मैसेज था, उनके पास जो खादम थे वो उनको एक डिफरेंट मैसेज दे रहे थे, लेकिन खुदा ने उनको ये एक मैसेज दिया, यू गो इनटू द सिटी and you live in that city and you increase yourself in that city. तुमने इस शहर में अपने आप को डिक्रीज नहीं करना है, तुमने अपने आप को इंक्रीज करना है। घर बनाओ, सेटल डाउन हो जाओ और बाग लगाओ, and you stay there. Although you are exiles, तुम असीर हो और किसी एक मोमेंट में मैंने तुम्हें वापस भी ले जाना है और ये 70 साल की असीरी है, but during that time you establish yourself in this city. बाबुल की सारी असीरी के पीछे हमें खुदा का एक डिवाइन पर्पस और हैंड नजर आता है। पहली आयत में लिखा है कि नबूकदनेस्सर उनको असीर करके वो बाबुल में ले आया, लेकिन चौथी आयत में खुदा कहता है कि मैं तुमको असीर करवा के बाबुल में लाया, मैंने तुमको असीर करवाया। और फिर 7वीं आयत में एक बार फिर खुदा कहता है कि मैं तुमको असीर करवा के ने तुमको असीर करवा के भेजा। तो इस सारी असीरी के पीछे बनी इसराइल की फौज जो है वो अपनी जगह है, लेकिन ये सारा प्लान किसका है? खुदा का। I have brought you into this city, और मैंने तुमको यहाँ पे असीर करवा के भेजा है, क्योंकि इसके पीछे खुदा का एक जो बड़ा मकसद है वो हमें नजर आता है। और अभी आप ये सोचेंगे इसका हमारी खिदमत से या मेरे पास्टर होने से इसका क्या ताल्लुक है? This is what we have to learn from this passage. So अभी जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने लगा हूँ, आप उस पर आप जरूर नोट कर लें और आप उस पर गौर करें। Number 1, if you are called as a pastor, number 1 your calling is city pastor. आप इस पूरे शहर के जिम्मेदार, आप सिर्फ एक इलाके के, एक बस्ती के और एक किसी कॉलोनी के, एक कम्युनिटी के आप जिम्मेदार नहीं हैं। You are a city pastor, और आपके वसीला से खुदा इस शहर को बरकत देना चाहता है। आपको इस शहर के लिए दुआएं करनी है। आगे चलकर जब हम देखते हैं, अभी आपने पढ़ा है, खुदा ने बनी इसराइल से कहा, Your prosperity is in the prosperity of the city. तुम्हारी खुशहाली शहर की खुशहाली में है। This is the principle. अगर शहर खुशहाल होगा, चर्च भी खुशहाल होगा, लोग भी खुशहाल होंगे, पास्टर्स भी खुशहाल होंगे। तुम्हारी खुशहाली शहर की खुशहाली में है। Your prosperity is in the prosperity of your city. So this should be the focus of a pastor. आप एक बस्ती के पास्टर नहीं हैं, आप एक चर्च के पास्टर नहीं हैं, आप 100 लोगों के पास्टर नहीं हैं, आप एक शहर के पास्टर। हालेलुया। शहर आपका डोमेन है, शहर आपकी सरहद है, और खुदा ने ये अनॉइंटिंग और ये ग्रेस और ये ब्लेसिंग आपको दी है कि आप अपने शहर के लिए बाइस बरकत बने, और आपकी दुआओं के वसीला से आपका जो शहर है वो खुशहाल है। सो आपका जो चर्च है वो सिटी चर्च है, और उसने इस शहर को इम्पैक्ट करना है, और तुम इनमें बसो, और तुम इनमें घर बनाओ, और तुम यहाँ पर रहो, और तुम्हारी जो औलाद है वो मल्टीप्लाई करे। तुम इस कल्चर को पेनिट्रेट करो, तुम इस चर्च को पेनिट्रेट करो, इस शहर को पेनिट्रेट करो। ये शहर खुदा ने आपको दिया है। सो आज से आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी सिटी है। आपको गुजरांवाला के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है, आपको सियालकोट के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है,
ہو سکتا ہے خدا کسی مومنٹ میں وہاں استعمال کرے آپ، خدا کسی اور جگہ لے جائے آپ کو استعمال کرے، لیکن آپ جو لاہور کے پاسٹرز ہیں خدا نے آپ کو لاہور کے لیے بلایا، آپ جو کراچی کے پاسٹرز ہیں آپ کی ذمہ داری کراچی ہے، اور آپ جو سیالکوٹ کے پاسٹرز ہیں آپ کی ذمہ داری سیالکوٹ ہے. So in whatever city you are a city pastor, and your church is a city church. اور ایک پاسٹر کو اپنے شہر میں ہر جگہ آؤٹ ریچ کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ اور شہروں میں جانے کا سوچیں اور کوئی آپ کو کوئٹہ میں بلائے اور کوئی آپ کو پشاور میں بلائے. ونس اے وائل خدا کی رہنمائی سے آپ جا بھی سکتے ہیں، لیکن وہ فوکس نہیں ہے آپ، وہ آپ کی ٹریولنگ لسٹ ہے، وہ آپ کی سیکنڈ آپشن ہے. نہ بھی جائیں تو خدا آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہمارا شہر ہے. ایک سمپل سے پرنسپل یاد رکھیں، اگر آپ اپنے شہر کو ون کریں گے آپ اپنے ملک کو بھی ون کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے شہر میں فیمس ہوں گے آپ اپنے ملک میں بھی فیمس ہو جائیں. اگر آپ اپنے شہر میں مؤثر ہوں گے تو آپ دوسرے شہروں میں بھی مؤثر ہوں گے، آپ اس ملک میں بھی مؤثر ہوں گے. So what as a city pastor, so آج سے آپ نے یہ نہیں سوچنا میں ایک چرچ کا پاسٹر ہوں، آپ ایک شہر کے پاسٹر، اور یہی خدا کا وعدہ ہے، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے گا. یہ شہر خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کا ملک کا نام ہے، اس پر قابض ہونا، اس میں انجیل کی خدمت کرنا، اس کو بابرکت بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری. Hallelujah. This city is your promised land and you are the Joshua of God. یہ شہر جو ہے یہ آپ کے لیے وعدے کی سرزمین ہے، اور آپ خدا کے وہ یسوع ہیں جس نے یرو کو بھی فتح کرنا ہے اور ای کو بھی فتح کرنا ہے، اور جتنے مقام اس میں آئیں گے آپ نے ان کو فتح کرنا ہے. Hallelujah. So if we are city pastors, تو یہ ہماری ایک اور جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہو کہ ہم ہماری آپس میں یونٹی ہو، کیونکہ ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ہمارا ایک ہی شہر ہے، ہمارا ایک ہی خداوند ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ شہر برکت پائے، یہ شہر خوشحال ہو، اور یہ شہر یسوع مسیح کو جانے. Then we must have unity as city pastors. We must have unity among us. ہمارے درمیان کسی اور شہر سے کوئی پاسٹر آئے یا نہ آئے، آ جائے تو موسٹ ویلکم، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے درمیان ہمارے شہر کے پاسٹرز ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے مل کر اس شہر کے لیے دعائیں کی. آمین. نمبر 2، ہم نے ایز اے سٹی پاسٹر اور سٹی لیڈر اور سٹی ورکر ہم نے اپنے اندر یونٹی پیدا کی. نمبر 2، ہم نے اپنے شہر سے پیار کرنا. We have to love our city. And number 3, we have to pray for our city. ہم نے مل کر اپنے شہر کے لیے دعائیں کی. اور میں اکثر جب پاسٹرز کو یا چھوٹے گروپس کو ڈیل کرتے ہوئے کہتے ہیں جو ہماری بنیادی جو مشن فیلڈ ہے دعائیں ہونی چاہیے وہ اپنے شہر کے. ہم پاکستان کے لیے بھی کچھ دعائیں کریں، کچھ پریئر ریکویسٹ ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں اور صوبوں کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو میجورٹی ٹائم ہے ہم نے اپنے شہر میں یسوع مسیح کا جو امپیکٹ ہے وہ چھوڑا. Because this city is my responsibility. And definitely when we mature, when we grow older, when we get under the apostolic anointing, تو پھر آپ کا جو منسٹری کا ڈومین ہے وہ سٹی نہیں رہتا ہے، وہ کنٹری بن جاتا ہے. That's a later process. But we must begin from the foundation. ہم نے کہاں سے؟ بنیاد سے شروع کرنا. So now you can understand why we want
pastors prayer fellowship. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم جمع ہوں ایک دوسرے سے ملیں؟ کیونکہ اس یونٹی سے اور جب پاسٹرز مل کر دعا کریں گے وہ جوئے بندھن اس شہر کے جو 10 سالوں سے نہیں ٹوٹے ہیں 50 سالوں سے نہیں ٹوٹے ہیں وہ آج ٹوٹ جائیں گے. ہم ایک دوسرے کو برکت دیں گے, ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے, ہم اپنے شہر کو برکت دیں گے. اور یہاں پہ کیا پرنسپل ہم نے پڑھا ہے؟ In the prosperity of the nation is your prosperity. شہر کی برکت میں تمہاری برکت. سو بنی اسرائیل جب مسیح میں آئے اور خداوند 2 دفعہ ان سے کہتا ہے کہ میں تم کو اس اسیری میں لایا ہوں. سو جب وہ یروشلم میں تھے تو they were living in a very theocratic environment. وہ ایک ایسی environment میں تھے جہاں پہ بت پرستی نہیں ہے, اور چیزیں نہیں ہیں, اور بہت سی شرائنز نہیں ہیں, اور خدا کے بہت سے لوگ ہیں, ہیکل ہیں, نبی ہیں, اور خدا کی باتیں ہیں. لیکن اب جو ہے جب وہ بابل میں آئے ہیں then they are living in a pluralistic pagan and urban culture. وہ ایک ایسی سوسائٹی میں ہے جو پلورسٹک ہے, یعنی جس میں بہت سے نظریات ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں اور مذاہب بھی ہیں, فیگنسٹک لوگ ہیں, فیگن ہیں. فیگن جو ایک ورڈ ہے انگریزی کا, اردو میں ہم جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی ویلج پیپل, یا سوری ہم ویدین لوگ, فیگن ویدین لوگ. یہ انگریزی میں لفظ کہاں سے آئے فیگن؟ پہلی 2-3 صدیوں میں رسولوں نے, شاگردوں نے بہت سی منادی کی, اینڈ ود ان 3 centuries جو رومن امپائر تھی وہ مسیحیت میں تبدیل ہو. لیکن ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں پہلے 300 سالوں کی, سو جو ورکرز تھے یا ہمارے فادرز تھے, چرچ فادرز تھے, انہوں نے کیا کیا؟ they evangelized the cities. پہلے 3 صدی کو جب چرچ ہسٹری پڑھیں, چرچ نے اس وقت کے جو شہر تھے اور رومن امپائر نے بیسیکلی اتنا ان کو ریچ کیا ان شہروں کو that they changed the cities. اور جو گاؤں تھے وہ انچینج رہ گئے. تو پھر جو دیہات میں لوگ رہتے تھے, گاؤں میں لوگ رہتے تھے, ان کو فیگن کہتے ہیں. پرانی انگریزی میں فیگن کا مطلب ہے دیہاتی لوگ, دیہات میں رہنے والے, کیونکہ وہ ایونجلائز نہیں ہوئے تھے. اور وہی لوگ جو تھے وہ بے دین تھے, وہ مسیح سے دور رہے, وہ ایونجلائز نہیں ہوئے. لیٹر آن they were evangelized. اس سے یہ لفظ فیگن نکلا, جسے آج ہم کہتے ہیں بے دین لوگ. اصل میں اس کا مطلب تھا دیہاتی لوگ. Because the first 3 centuries the villages were not very much reached by the church. So this is where our ministry focuses. آپ کی وومن منسٹری ہے, آپ لاہور پہ فوکس کریں. آپ کی پریئر منسٹری ہے, آپ لاہور پہ فوکس کریں, یعنی اپنے شہر پہ فوکس کریں. آپ کی ایونجلسٹک منسٹری ہے, آپ اپنے شہر پہ فوکس کریں. آپ کا بائبل کالج ہے, آپ اپنے شہر پہ فوکس کریں. Don't try to build Bible colleges in lot of places and in lot of provinces. وہ صوبے آپ کے نہیں ہیں. یہ صوبہ خدا نے آپ کو دیا ہے, یہ شہر خدا نے آپ کو دیا ہے. You can have an outgrowth. آپ کے روحانی بچے کسی شہر میں کچھ کر سکتے ہیں, کسی اور شہر میں کچھ کر سکتے ہیں. This is how you can multiply. But your 90% basic focus should be your city. خدا مجھے یہ شہر دے دے, خدا میں نے اس شہر کو بچانا ہے, میرے شہر کے لوگ بچائے جائیں, ہمارے شہر میں خوشحالی آئے, ہمارے شہر سے کرونا ختم ہو جائے, ہمارے شہر سے کرپشن ختم ہو جائے, ہمارے شہر کے لیڈرز بہترین لیڈرز آئے.
pray for city, 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 city. आपकी दुआओं में बाउंड्री आ जाए, आपकी दुआओं में वजन आ जाए, आपकी दुआओं में एक डेफिनेट चीज आ जाएगी कि आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं, आपका फोकस क्या है, आपका डायमीटर क्या है. So don't try to do ministry in lot of cities. Once in a while you can go there, लेकिन वो अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं है. अभी आपके शहर आपकी, खुदा मेरे शहर में क्राइम कम हो जाए, खुदा हमारे शहर में बेरोजगारी खत्म हो जाए, खुदा हमारे शहर में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स है, नशा है और चीजें हैं जिनको मैं मेंशन नहीं करना, वी ऑल नो दैम, खुदा ने ये डिक्रीज होना शुरू किया. शायद पिछले साल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि नीदरलैंड में या यूरोप के पता नहीं कौन सा मुल्क था, जो नीदरलैंड था, वहाँ पे 18 जो जेल थे वो बंद कर दिए. कहता मिलने की जरूरत नहीं, क्राइम इतना कम हो गया, हमें मजीद. तो क्या हमारे शहर में ऐसा नहीं हो सकता? तो साधकों की दुआओं से और राष्ट्रवादों की दुआओं से शहर जो है वो सरफराजी पाता है. खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात आपके बारे में कही, यू आर अ सिटी ऑन द हिल, यू आर अ सिटी ऑन अ हिल. आप जो सब चर्चेज हैं, आप इस बड़े शहर में छोटे छोटे शहर, दिस इज व्हाट क्राइस्ट सेड, यू आर अ सिटी बिल्ट ऑन अ हिल. वो शहर वो जो पहाड़ पर बसा. हालेलुया. देखिए खुदावंद ने अपने घर को भी शहर कहा, द होली सिटी. Although that city is larger than the earth, लेकिन फिर भी जो एक लोवेस्ट नाम है या फैक्टर है उस लोकेशन को दिया गया है, उस शहर. सो खुदा की निगाह इस वक्त शहरों पर, और शहरों में खुदा को फिनोमिनल काम करना चाहता है. तुम इनमें बसो, तुम इनमें घर बनाओ, तुम यहाँ पे खिदमत करो, तुम यहाँ पे इंक्रीज हो, तुम इस शहर के लिए दुआएं करो, और जब तुम्हारा वक्त आएगा मैं तुम्हें वापस यरूशलेम में ले जाऊंगा. हालेलुया. और अगर आप शहर में जॉब करते हैं तो अपनी जॉब को किसी और जगह ट्रांसफर न करें, खुदा ने आपको शहर में रखा. सेकुलर वर्ल्ड में भी अगर बिकॉज इफ यू आर ए बिलीवर योर प्रेयर काउंट्स बिफोर गॉड. सो खुदा ने उनसे कहा तुम एक पहले एक थियोक्रेटिक कल्चर में थे, अब तुम एक प्लूरिस्टिक फेगन अर्बन कल्चर में हो, लेकिन तुमने इस कल्चर में अपने आप को सिमुलेट नहीं करना. आई हैव ब्रॉट यू हियर ताकि मैं मज़ीद तुमको सिखा सकूं, तुमको ट्रेन कर सकूं और तुम्हारी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकूं. आपके लिए दुआ करें, खुदावंद तूने मुझे सिटी पास्टर बनाया, इस शहर में मेरा बहुत बड़ा चर्च होना चाहिए, क्योंकि मैं इस बस्ती का पास्टर नहीं हूं, मैं इस शहर का पास्टर. हालेलुया. सो खुदावंद तू मेरी कैपेसिटीज को इंक्रीज कर. मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं शहर में बड़ी पावरफुल खिदमत कर सकूं, लेकिन तेरे रूह में ये कुदरत मौजूद है. मेरी कैपेसिटी इंक्रीज कर दे ताकि मैं अपने शहर को तेरे लिए इम्पैक्ट कर सकूं. हालेलुया. तो इसके लिए बाइबल मुकद्दस में एक कॉन्सेप्ट आया है कि हमारा स्टेटस क्या है. अब बनी इस्राइल का स्टेटस क्या था बाइबल में? They were exiles. Exiles उर्दू में क्या कहेंगे? जिला वतन. They were exiles. जिला वतन. और इसका मतलब ये है कि उनका वतन ए है, लेकिन वो इस वतन बी में रहते.
Their country is country A, but now they are living in country B. تو وہ کیا ہے؟ چلا. تو بائبل مقدس نئے عہد میں بھی ہمارا یہی ٹائٹل ہمیں بتاتی ہے. ہم پیٹر کے پہلا پترس پہلا باب اس کی 11ویں آیت میں، یعقوب پہلا باب اس کی پہلی آیت میں کہ جتنے ایماندار ہیں وہ کیا ہیں؟ چلا. We are exiles. ہمارا جو اصل وطن اے ہے تو آسمان پر ہے، ابھی ہم اپنے وطن بی زمین پر ہیں، اور جب تک یہاں پر ہیں آپ یہاں پہ گھر بنائیں، آپ یہاں پہ باغ لگائیں، آپ یہاں پہ ملٹی پلائی کریں، آپ یہاں پہ خدا کی خدمت کریں، آپ اس کلچر کو پینیٹریٹ کریں، ہاللیلویہ، اور آپ مسیح کے نام کو جلائیں. ہاللیلویہ. We are excited and this should be our name. ایکسائل کا ایک اور خوبصورت ترجمہ یہ ہے ریزیڈنٹ ایلینز. ہم رہتے بھی ہیں اور ہم ایلین بھی ہیں. ہم ریزیڈنٹ بھی ہیں، شہری بھی ہیں اور اجنبی بھی ہیں. So this is our spiritual status. We are resident but we are alien. یہ ہمارا وطن نہیں، ہمارا وطن آسمان ہے. سو اپنے شہر کی ہر فائبر کو پینیٹریٹ کر، دا اکنامک فائبر، دا کلچرل فائبر، دا سوشل فائبر، یعنی جو لوگ ہمارے سیاست میں ہیں ان کے ساتھ بھی لنک رکھیں تاکہ آپ ان کی دعا کر سکیں. جو ہمارے لوگ جو ہیں پالیٹکس میں ہیں، بزنس میں ہیں، پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں، اکنامک فیکٹرز میں ہیں، بزنس میں ہیں، آپ ان کے ساتھ لنک رکھیں تاکہ آپ ان کو پینیٹریٹ کر سکیں. A pastor must penetrate the fiber and the culture of its city. آپ کی سٹی کی جو فیبریکیشن ہے، جو فائبرز ہیں، جو تانے بانے ہیں، جو نیٹنگ ہے، کمیونٹی کی ان کلچرز کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو مسیح کی خوشخبری سنا سکیں. دیکھیں بچنا یا نہ بچنا، توبہ کرنا یہ کسی کا ذاتی فعل ہے، لیکن ہم نے اپنی 100% کوشش کی. دیکھیں انجیل کے تعلق سے میری ایک بات یاد رکھیں، the sinner is never satisfied. گناہگار کے اندر کبھی سکون اور اطمینان نہیں. The more he sins, the more unsatisfied he is. اور یہاں پہ اسی لیے گاسپل اتنی افیکٹو ہے کہ گاسپل کا ایک ہی جو پیغام ہے وہ سکون دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ تسکین دیتا ہے، اس کی پیاس بجھا دیتا ہے. آئے پانی کے سب پیاسوں میرے پاس، آئے بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس. کئی دفعہ جب آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بہت گنہگار ہے، آپ اس کو ڈیل کرنے میں ہچکچاتے ہیں، یار انہیں پتہ نہیں گناہ چڑھ رہا ہے. بٹ لیٹ می کہ اس کی اندر کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ خالی ہے. Sin makes a person empty from himself. اس لیے وہ بار بار کبھی یہ چیز ڈھونڈتا ہے، کبھی وہ چیز ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، میلوں ٹیلوں میں جاتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تاکہ میرا اندر کا جو انسان ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے. لیکن اندر کے انسان کو صرف انجیل سیٹسفائی. This is what the problem was with Paul. وہ اپنے اندر کے انسان کو سیٹسفائی نہیں کرتا. میں ارادہ تو نیکی کا کرتا ہوں لیکن مجھ سے. So there was a purpose. خدا بنی اسرائیل کو بیبلون میں لایا. There was a purpose. اور آج آپ لوگ جو شہر میں بستے ہیں there is a purpose. میں بھی آپ کے والدین شہر کے نہیں، آپ کسی ولیج سے آئے ہیں، میں بھی آپ خود کسی ولیج سے آئے ہیں، کسی اور شہر سے آئے ہیں، کسی ٹاؤن سے آئے ہیں. بٹ ناؤ یو آر ان دا سٹی. آپ نہیں آئے ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کے پیچھے خدا کے ایک منصوبہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی برکت پائیں اور آپ کے وسیلے آپ کا شہر بھی برکت. ہاللیلویہ.
So why God brought them into Babylon? बड़े ज़रा तस्वीर याद नहीं है. This is the purpose, this is the reason. खुदा को क्यों लाया वहाँ? 10वीं और 11वीं. God is saying, I have good thoughts for you. 10वीं और 11वीं आयत. मैंने उनको नहीं भेजा, खुदा फरमाता है, क्योंकि खुदा भी फरमाता है कि जब बाबल में 70 वर्ष गुजर चुके थे तो मैं तुमको याद करवाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ. खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं. Yes, there is the purpose. ताकि मेरे plans और मेरे purposes तुम्हारी जिंदगी में establish हो. And what is that purpose? I will refine you in the city. I will enlarge you in the city. I will make you better people, and I will give you better understanding to understand God's plan and to have God's wisdom to do God's work. सारा मकसद क्या था खुदा का उनको लाने का बाबल में करके? ये उनकी पनिशमेंट भी थी, ये उनकी जजमेंट भी थी. वो खुदा किसी और तरह से भी कर सकते, लेकिन खुदा उनको उस वक्त की जो मेगा सिटी, जो सबसे बड़ा शहर था, जो पावर सेंटर था, जो सबसे बड़ी किंगडम थी और उसका जो पावर सेंटर है, खुदा उस शहर में उनको लेके आया है ताकि वो वहाँ से सीखें और वहाँ पे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो छोड़ सकें. और खुदा ने बाइबल के बारे में ये भी कहा कि if they will not repent then I will judge them. अगर ये तौबा नहीं करेंगे तो मैं इनकी अदालत करूँगा. इसका मतलब है कि मकसद खुदा का ये भी था कि वो वहाँ पर अपने यहोवा खुदा की जो ज़ात है और ज़िंदगी है उसको पेश कर सकें. One reason why city is so important. Cities are the sign of God. Cities are the plan of God. पूरी दुनिया का आप एनालिसिस करें, शहर जो है, cities are growing, villages are not growing. लोग देहात नहीं बढ़ रहे. कोई ऐसा वाक्य बताएं आप दुनिया में कहीं या पाकिस्तान में, ये गांव पहले बड़ा छोटा था, बहुत बड़ा हो गया, लोग देहातों में आना पसंद कर रहे हैं. There is a move, there is a transition. The population of the world is moving towards city. 5 साल पुरानी ये रिपोर्ट है कि हर महीने 5 मिलियन पीपल शहरों में आ रहे हैं. 50 लाख लोग, 5 साल पहले की रिपोर्ट है, 50 लाख लोग जो हैं हर महीने शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं. The cities are diminishing, the villages are diminishing, उनका साइज छोटा हो रहा है, and the cities are growing. This is God's plan. इसका मतलब ये नहीं कि हम देहातों में न जाएं, आउटरीच न जाएं. That is your outgrowth. Villages are your outgrowth. यानी आप में जो रूहानी बच्चे हैं और जो अवेलेबल हैं, आप उनको और इलाकों में भेज सकते हैं, गांव में भेजें, देहातों में भेजें, वहाँ पे मनाती करें. लेकिन शहर में आपका काम है कि आप मिनिस्ट्री करें और आप इन शहरों को फैलाएं. Cities are exploding. लोग क्यों शहर में आ रहे हैं? There are social factors. क्या वजह है? कुछ जॉब मिल जाएगी, फलां चीज है, बच्चे स्कूल में पढ़ जाएंगे, यूनिवर्सिटी है. There are social factors. Why there is urbanization? There are social factors, but behind the social factors is the hand of God. इसके पीछे खुदा का हाथ क्या है? कि खुदा शहरों में लोगों को भेज रहा है ताकि जो ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चराइज्ड
चर्चेस शहरों में मौजूद हैं वो इन लोगों को इवेंजलाइज करते हैं। उतनी तेजी से चर्च नहीं ग्रो कर रहा जितनी तेजी से शहर ग्रो कर रहा। I don't mean more churches, I mean the existing churches expanding. आज उतनी स्पीड से जो अर्बनाइजेशन की स्पीड है एक चर्च ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए 5-6 और नई चर्च बन गए। वो कब मैच्योर होंगे, कब बड़े होंगे, वो कब कहाँ पहुंचे। मैच्योर चर्चेज जो हैं लाहौर में वो स्टैटिक हैं, कुछ 100-200 पे है वो कई सालों से 200, कुछ 400-500 पे है वो इधर ही 400, क्योंकि हम इस अर्बनाइजेशन को हैंडल नहीं कर पाए। देखिए आपको ये कहने की मेरे बताने की जरूरत नहीं है कराची कितना एक्सपैंड कर गया, लाहौर कितना एक्सपैंड कर गया और शहर कितने एक्सपैंड कर। अभी लाहौर की ये हालत है, एक साइड से कसूर को टच कर रहा है, एक साइड से रायमंड को टच कर रहा है, ये सारी साइड बॉर्डर को टच कर रहे हैं और यहाँ पे हम शेखपुरा को टच कर रहे हैं। उधर लाहौर जो मरीज के तक पहुँच गए, लेकिन चर्च उतने कुछ नहीं। नंबर्स की नहीं बात कर, चर्च के साइज की बात। शहर का साइज बढ़ रहा है, चर्च का साइज नहीं बढ़ रहा। You see our failure? This is the failure. फिर कोई नौजवान निकलेगा उससे कोई चर्च शुरू कर लेगा, बाद जो पता चलेगा तालीम भी गलत दे। You understand the problem? बड़ी विजडम में मेरा नेक्स्ट मैसेज भी सिटी पास्टर पे, डोंट मिस इट, इसका अगला हिस्सा। शहर की जितनी आबादी बढ़ रही है, मसलन लाहौर 1 करोड़ से फॉर एग्जाम्पल ऊपर निकल गया है, तो चर्चेस का साइज वही है 200, 400, 500, 600, 700, इससे नंबर्स नहीं बढ़ रहे। आपको अपनी बिल्डिंग्स बड़ी नहीं करनी पड़ रही बिकॉज वी आर नॉट ग्रोइंग इन नंबर्स। सो व्हाट इज मिसिंग समवेयर? द सिटी फोकस, द सिटी प्रेयर्स, द सिटी टारगेट, पास्टर्स की यूनिटी, मिल के दुआएं करना। ये शहर मेरा नहीं है, ये आपका भी शहर है। हालेलुया। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आज हम एक बुनियादी माइंडसेट के साथ जाएं कि मेरी जो मिनिमम बाउंड्री है खिदमत की उस शहर, एंड आई एम अ सिटी पास्टर। सो दिस इज गॉड्स प्लान। बनी इस्राइल क्यों सिटी में गए? सोशल फैक्टर्स, कई वजूहात हैं इसके पीछे। लोग क्यों शहरों में जा रहे हैं? सोशल फैक्टर्स, बट इसके पीछे खुदा का हाथ। There is urbanization growth and there is city growth and this is the plan of God। और इसमें एक और भी जो बात है वो ये है, पढ़े लिखे लोगों के लिए अंजील को समझना कंपैरेटिवली इजी है। देहाती लोग हर मीटिंग में तौबा करते हैं, वो हर मीटिंग में निजात पाते हैं, वो फिर भी वही सब कुछ करते रहते हैं। Very few people in the real villages really get changed, क्योंकि उनका जो एक माइंडसेट है, मेंटल सेटअप है, वो इस कदर सादा है कि पूरी तरह ग्रैप्स नहीं कर पाते उस सारे अंजील के फिनोमेना। So why God wants people to come into the city? So they study, they learn, they go to schools, तालीम बालगन में चले जाएं, किसी और सिस्टम में चले जाएं, they get jobs, they get opportunities, they get blessing, they can have business। पैसा उनके पास आए ताकि ये पैसा अंजील के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। लेकिन 40 साल बनी इस्राइल जो थे वो बियाबान में थे, जब वो मिस्र की गुलामी में से निकले, तो जॉब कर रहे थे, तो बिजनेस, रोटी खा रहे थे, खाना मिल रहा था उनको, सब कुछ मिल रहा था। अब इसलिए जॉब नहीं करते हैं कि खुदा आपकी ज़रूरियात को पूरा करे, वो खुदा आपके लिए मौजूदा तौर पर भी कर सकता है और वो कर रहा है। आप इसलिए जॉब कर रहे हैं ताकि आप मुनादी की जरूरत पूरी कर सकें, आप खुदा की किंगडम में इन्वेस्ट कर सकें। हालेलुया। आप और ज्यादा खुदा का जो काम है
So the city is the sign, today the sign of God's working. ये जो सदी है, 20वीं सदी और 21वीं सदी है, ये अर्बनाइजेशन है। और अब जो भी रिवाइवल आएगा उस शहरों में है। God's focus is on the city. जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो आप सब जानते हैं लोग शहरों में मुंतकिल हुए, यूरोप में, ब्रिटेन में, अदर प्लेसेस। दिस इज द प्लान, ताकि खुदा के लिए जान डालना इसी हो। आपको इधर उधर ना भागना पड़े, खुदा लोगों को शहर में लेके आए। लेकिन हम वो भी नहीं करना। आज का पास्टर लेजी हो गया है, आज का पास्टर स्लो डाउन हो गया है, और हम अपने आप को बिल्कुल एक बस्ती का पास्टर समझते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहता है, बस्ती के पास्टर नहीं हैं आप इस शहर के पास्टर। हालेलुया। और आपकी जिंदगी से खुदावन की और आपकी खिदमत से खुदावन की बहुत सी दुआ हो। दूसरी बात जो खुदावन ने उनसे कही, यहाँ पे घर बनाओ, यहाँ पे बसो एंड ऑल दोस थिंग्स, इसका मतलब है एंगेज विद द सिटी। आपका कल्चर डिफरेंट हो, आप डिसिमुलेट रहें, आप डिसिमुलेट ना करें, लेकिन आप उनके साथ एंगेज, आपकी मुलाकात, आपके दोस्त, आपके जानने वाले हों, आप किसी को ये बता सकें कि ये जो बुत है आपको नहीं बता सकते। इसने एक बड़ी अच्छी बात की बुत के बारे में, किसी ऐसे शख्स के ताल्लुक से जो कोई आइडल वर्शिप करता था, तो उसने कहा दिस यू थिंक दिस आइडल, ये जो बुत है, दिस आइडल इज योर गॉड? यस। उसने कहा हाउ कैन अ मैन मेक्स हिज गॉड विद हिज हैंड्स? तो एक इंसान अपने, तुम कह रहे हो ये हमारा खुदा है और इसने हमें बनाया है, तो एक इंसान अपने हाथों से खुदा कैसे बना सकता है? And that person advanced कि हम से कह रहे हैं हमारा खुदा है, तो बनाया हमने अपने हाथों से। हाँ, हम ये कह रहे हैं किसने हमें बनाया है, तो आप उसको खुद बना रहे हैं। तो there is a confusion. People are confused. Without God, there is darkness. जब खुदा नहीं है वहाँ तारीकी। यीशु मसीह रोशनी है, तुम दुनिया के नूर, आपके पास वो रोशनी है, सलीब का पैगाम रोशनी है जो उम्मत और कौमों को तब्दील कर सकता है। So what is God saying? Assimilate with them. और इसके लिए बाइबल में जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ईमानदारों के लिए, we are God's ambassadors. हम खुदा के एजेंट। पिछले पॉइंट में क्या था? We are exiles, हम चिल्ला बता। लेकिन उसके बाद सेकंड बात हम क्या सीखे हैं? We are God's ambassadors. खुदा ने आपको भेजा है इस शहर में, मैंने आपको नहीं भेजा है, रूह कुद्दस ने आपको भेजा है। जिस हस्ती ने आपको भेजा है उसकी कब्र आज भी यरूशलेम में खाली है। जिसने आपको भेजा है वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसे वो नाम मिल सकता है जो सब नामों से आता है, जिसके आगे हर एक घुटना टेकेगा, उसने आपको भेजा है। और जब आप उसके नाम से जाएंगे, घुटने उसके आगे झुकेंगे। हालेलुया। You are the ambassadors. और आपने अपनी कौम के दरमियान और अब जिस शहर में रहते हैं उस कौम के दरमियान पुल बना, ताकि उधर के लोग इधर आ सकें। हालेलुया। दिस इज आवर मिनिस्ट्री। आए हम पढ़े फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 में। So what we have to do is we are ambassadors. I represent my country. You represent your country. और वो कौन सी country है? The heavenly country. So we need to build bridges. We need to show commonalities. Commonalities का मतलब है कि इंसानों के हमें क्या चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन हमें क्या चीज़ें जो हैं वो मुनफरद बना देती है और हमें किन और चीज़ों की जरूरत है।
آج پڑھیں وطن ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خدا یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. آمین. لیکن ہمارا وطن we are exiles and we are ambassadors. ویسٹرن کلچر کیا ہے؟ me first. ان کے لیے سیلف بڑا امپورٹنٹ ہے. دیٹس وائی ڈائیورس نے اس کلچر کو برباد کر دیا ہے. اور ڈائیورس کی جو ایک بنیادی وجہ ہے می فرسٹ. میرے لیے یہ کرو، میرے لیے یہ نہیں کیا، میرے لیے یہ ہونا چاہیے. می فرسٹ. ہم جو ایسٹرن لوگ ہیں ہمارا کلچر ہے فیملی فرسٹ. ہم خاندان اور جو ہمارے قبیلے ہیں، خاندان ہیں، گریٹر فیملیز ہیں، ہم ان کے ساتھ یا ان کو پرائرٹی دیں. But there is a Bible culture. There is a Bible culture. اور وہ کیا ہے؟ Bible culture is cross-shaped. Bible کا کلچر کیا ہے؟ cross-shaped. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ خادم کی زندگی میں، ایماندار کی زندگی میں جو بائبل کا کلچر ہے وہ یہ ہے، ہم نے اپنی زندگی not me first, not my family first, Jesus first. Hallelujah. سلیب پہلے میں نے قربانی دینی ہے اور میں نے روحیں بچانی ہیں اور میں نے خدا یسوع مسیح کے نام کو چلانا ہے. لیکن دنیا کے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، مجھے یہاں سے بھی مل جائے، مجھے وہاں سے بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے. چرچ کے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، خدا کو دے، خدا کے کام کے لیے دے. سو آور کلچر از کراس شیپ. اس میں سلیب ہے اور وہ سلیب کیا ہے؟ دوسروں کے لیے کرنا، قربانی دینا، and whatever else we can do, self-sacrifice, self-denial, and loving other people. This is why خدا نے ہمیں اس کلچر میں رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی سے بائبل کا کلچر ہے. ہم اس شہر میں بائبل کا کلچر ہے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کیوں اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ کیوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ Because we love Jesus. We are the people of Jesus. ہم یہوہ کے ماننے والے ہیں. یسوع مسیح ہمارا کفار ہے. We have a Bible culture. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے not me first, not you first, not my family first, Jesus is first. Hallelujah. اور جب ہم کراس شیپ کلچر میں موو کریں گے آپ کا شہر جو ہے برکت پائے گا اور آپ اس کو پتہ کریں گے. آخری بار ورس 7 ہم پڑھیں گے. 7 اس بار اس کی 7 آیت. اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا، اور اس کے لیے خدا سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہو. آمین. This is very important for us. اس سارے میسج میں، اس سارے میسج میں بھی this is the very key news. اس شہر کی خیر، خدا ہمارے شہر کی نمبر 1 دیکھیے خیر بناؤ. یہ زلزلوں سے بچے، طوفانوں سے بچے، اور چیزوں سے بچے. اس شہر کی خیر بناؤ. نمبر 2 خداوند سے دعا. اس شہر کے لیے خداوند سے دعا. اور نمبر 3 اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی. In the prosperity of your city is your prosperity. اب بنی اسرائیل یہ سوچ سکتے ہیں ہم کیوں اس کی خیر کے لیے ہوا. اور یہاں پہ سلامتی کے لفظ شلوم. شلوم کا مطلب ہے فلرشنگ ان ایوری وے. خدا اس شہر کو ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی برکت. تیرا شلوم اس شہر کا نام. اب بنی اسرائیل یہ سوچ رہے میں کیوں بابل کی سلامتی کی دعا. انہوں نے ہماری فیملی کو قتل کی، انہوں نے ہمیں اسیر کیا، انہوں نے ہمارے خاندانوں میں لوٹ مار کی،
اب ہم یہاں پر اسیر ہیں، ہم کیوں اس کی سلامتی کے لیے دعا؟ So this is what is God telling them. This is what is self-denial. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ 122 زبور میں خداوند نے کہا تھا یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ Pray for the peace of Jerusalem. But now God is saying when they are in the captivity, pray for the shalom of Babylon. تو آپ کسی شہر کی سلامتی کے لیے اس کو دعا نہیں کریں گے جب تک آپ اس سے پیار نہیں کریں۔ Unless you love them, you cannot bless them. And you cannot love them unless you forgive them. ہمارا being Christian pastors اپنے شہر کے ساتھ یہ تعلق سے ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ Most of us hate our cities. اے شہر کے لوگ بڑے پیڑے نے، شہر کے حالوں میں رہتے ہیں، ایسے گرمی بڑی پیتی ہے، بارش ہو رہی، پانی کٹا ہو رہا ہے، سوئی گیس کا مسئلہ ہے۔ We hate our cities. کاش ہم لندن میں چلے جائیں، کاش ہم امریکہ میں چلے جائیں، کاش ہم کوریا میں چلے جائیں۔ We hate our cities. If you hate your city, you can never win your city. So what's the principle we see over here in the 7th verse? Pray for your city. Love your city. Forgive your city. خدا ہمیں شہر سے پیار کرتا ہے، انہیں ہمیں شہر میں بھیجا ہے، یہ تیری نگاہ میں ہے، اور یہ شہر خدا ہم ایمان رکھتے ہیں ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے اور تیرے فضل کے وسیلہ سے ایک بہترین شہر بن جائے، اس کے حالات بہترین ہو جائیں گے، اس کے موسم بہترین ہو جائیں گے، اس کے حاکم بہترین ہو جائیں گے، ہمارے گھر بہترین ہو جائیں گے، ہماری بستیاں بہترین ہو جائیں گی، ہمارے جاب پلیسز بہترین ہو جائیں گے۔ خدا تو نے مجھے شہر میں بھیجا ہے، میں شہر کی سلامتی کے لیے دعا کروں۔ And whatever wrong they have done, ہماری کوئی بستیاں جلائی گئی، کوئی چرچز میں دہشت گردی کے حملے ہوئے، we forgive them. We forgive them. ہم اس شہر کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کے حاکموں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ایکسپلائٹ کی ہے چرچ کو، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ عزیزو ایک بات یاد رکھیں، دشمن جو مرضی چرچ کے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں اور دشمن جو مرضی چرچ میں حملے کر لے، مسیح کا چرچ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا چرچ ہمیشہ غالب آتا ہے اور چرچ ہمیشہ فتح پاتا ہے۔ So we must love our enemies. We must forgive them. We must forgive our cities. We must forgive our enemies. And we must love our city. Don't hate your city. Pastors, don't hate each other. Don't hate the government. Don't hate the city people. Love them. Forgive them. Pray for their peace. And ultimately, God will bless you. 7ویں آیت میں یہی پرنسپل ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی۔ سو آخری ایک دو باتیں، آپ جس بھی شہر کے پاسٹر ہیں اور جس بھی شہر میں ہیں، this is an honor for you and privilege کہ خدا نے آپ کو یہ شہر دیا ہے کہ آپ اس کو ایک بہترین شہر، آپ اس کی سلامتی کے لیے دعا۔ And from now onwards you are a city pastor. آپ کی کلیسیا پورے لاہور میں موجود ہے، کوئی ادھر سے آئے گا آپ کے چرچ میں، فلان علاقے سے آپ کے چرچ میں آئے گا، کوئی گوال منڈی سے آئے گا، اور کوئی کانی سے آئے گا، کوئی یمنا آباد سے آئے گا۔ آپ کیونکہ آپ ایک سٹی پاسٹر ہیں، آپ نے پوری سٹی کو ریچ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شہر میں آپ کے بہت سے چرچز ہوں، ہو بھی سکتے ہیں، نام بھی ہوں، ایک بھی چرچ ہے، لیکن آپ پوری بستی جتنے علاقے ہیں آپ کے شہر میں، آپ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اچھرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ازام کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم شمع کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اور جو بھی علاقے ہیں۔ ایک میپ لیں
have a map, लाहौर का एक बड़ा नक्शा आपके पास हो ताकि आप उस पे हाथ रखकर दुआ कर सकें। आप उन पॉइंट्स के लिए दुआ कर सकें। आप उन प्लेसेस, there are hard places in your city, आप उस पे हाथ रख के दुआ कर सकें। There are difficult places in your city, आप उन पे हाथ रख के दुआ कर सकें। हालेलुया। हुजूर तलाश करें, लाहौर का एक बड़ा नक्शा मिल जाए, मुझे भी दे, प्रोसन से ले आए, सामने रहे। So pray, let's pray over it. इन 1-2 सालों में आए हम मिलकर मेहनत करें, हम अपने शहर के लिए दुआ करें और खुदा इसकी शक्ल बदल दे, खुदा इसका रूहानी मौसम बदल दे। जब मुकद्दसीन दुआ में खड़े हो जाएंगे, शहरों के मुवक्किल वीक हो जाएंगे, खुदा उनके माइटी एंजल शहरों में आ जाएंगे। हालेलुया। When we pray over our cities, the city, जो principalities हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह भी अपना वतन छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर इस दुनिया में एक शहर में पैदा हुआ। वो एक शहर में मसलूब हुआ और वो एक शहर में वापस आने वाला है। और क्राइस्ट के बारे में मैं आखिरी बात ये कहूँगा, when he was incarnated, जब उन्होंने तजस्सुम इख्तियार किया, he became neighbor to humanity, वो इंसानियत का हमसाया बन गया। He became a neighbor to humanity, he became our neighbor, वो हमारे हमसाए में आ, वो हमारे पास आ। इमैनुएल, जिसका जन्म है खुदा हमारे, he left the heavens and he became our neighbor, ताकि neighbors को बचा सके। This is our duty। हमने जिन्हों निजात पाई है, हम अपनी कंट्री में जो हमारे नेबर्स हैं, इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनको यीशु मसीह के पास लें। Jesus left his throne and his abiding place and he became neighbors to humanity। वो इंसानियत के हमसाए में आ गया, हमसाया बन गया और उसने हमें एक सबक दिया है कि जब तुम भी मुझ पर ईमान लाओगे, तुम्हारे हमसाए तुम्हारी जिम्मेदारी। हालेलुया। एंड पर्टिकुलरली जो आज का हमारा मैसेज है, हमारा शहर, हमारी जिम्मेदारी। खुदा आप सबको बरकत दे। सो हम दुआ करें और भाई अल्फ्रेड आएंगे और दुआ करेंगे इस कलाम के लिए। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।